guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So starting with तुमचो इन कळा आसतले आयचो व्लॉग कितो. So आयचो व्लॉग chicken dum biryani recipe. So let's get started with the biryani. हिंगा हांवें उदक शिजोवन दवरलें आनी तें उदका हांवें शिजता आसतना मातशें सुबेज मीठ घायिल्लें कित्याक हिंगा हांव आख्खें रायस फूल कूक करपाना तें अरावंड 70% to 80% अशें कूक करतलें. सो हिंगा हांवें उदका एड केले ड्राय स्पायसीस. सो तिकी जिरें डगरफूल एंड बे लिव्स. हिंगा हांवें मिरयां आनी कालाफूर बी एड केलो न्हय कित्याक ती ऑलरेडी रेडीमेड मसाला पॅकेट जे आहा हांव चिकना एड करतलें तितून आसता सो तें मागीर क्वॉन्टिटी चड जाता एंड फॉर दॅट वेरी रिजन हांवें हिंगा उदकां घायलो ना. सो हिंगा उदकां हांवें आनी तेलूय घायलो ना आनी घी घायलो ना, जस्ट सॉल्ट एंड ड्राय स्पायसीस. सो हिंगा हांवें घेयले 2 cups रायस, लॉंग बासमती रायस आनी ते हांवें धुवन बरें फुगोवंक दवरले अरावंड 2 hours. सो ते 2 hours बी फुगोवंक घायले ओ इवन एन आवर बीन ते बरें सुणसुणीत जाता आनी बरें लॉंग ग्रेन जाता आनी तितलें. सो मुगेलें रायस हिंगा अरावंड 70% अशें कूक जालो आहलें. सो हांवें हिंगा फ्लेम ऑफ केली आनी तें रोखडें वॉटर जें आहा तें हांवें स्ट्रेन आवट केलें कित्याक म्हाका दम बिर्याणी करूंक जाय आहली आनी फॉर दॅट वेरी रिजन म्हाका रायस मातशें हार्ड जाय आहलोलें कित्याक तें चिकनाचें भायर आनी बरें कूक जावपाक. So let's start with the chicken marination. हिंगा हांवें चिकनाक घेयले 6 chicken legs. स्किन ऑफ केले आनी मिडियम पीसीस, नॉट होल चिकन ओ बेबी चिकन बी कांय घेयलो ना, जस्ट 6 chicken legs. सो हांवें घायलां थोडें योगर्ट, 2 स्पून गार्लीक जिंजर पेस्टा घायलें. सो ही बिर्याणी करपाक हांवें स्पेशली हाडलो स्पेशल बॉम्बे बिर्याणी मसाला शानाचो, तेंगेलो मातशें मसालो बरो येता सो हांवें थोडो घायलो तितून. आगे फूल पॅकेट घालूं ना, लायक अरावंड हाफ पॅकेट अशें घायलें. थोडेंशें मीठ चड एड केलो ना कित्याक शान बिर्याणी मसाला मीठ जायतें आसता सो चिकन हार जावपाक चान्सीस आसताय. सो मीठ हांवें थोडें घायलें कित्याक हांवें फूल पॅकेट घालूं ना. मागीर हांवें मुगेले ड्राय मसाला पावडर आहले ते घायले, थोडो ओडी पिठो, क्युमीन पावडर, कोरिएंडर पावडर, चिली पावडर. सो हे सगळे मसाला घालून जात्री मिक्स इट रियली वेल. तो मसाला बरो आख्या चिकना लाग दी एंड जस्ट लेट इट रेस्ट ऑन इट्स ओन फॉर सम टायम. सो हे रेसिपी आमकां बरिस्ता इम्पॉर्टंट एंड जी कोण नकोय बरिस्ता ऑर क्रिस्पी फ्रायड ऑनियन आसता तेका म्हणटाय. सो आमकां बरिस्ता थोडो गार्निशिंगाकूय जायो, बिर्याणी बरिस्ता नासतना तितून बरें दिसना अकॉर्डिंग टू मी. म्हाका जाल्यार बरिस्ता जायोच बिर्याणीची एंड एक ग्रेवी आमकां सारकें चड इम्पॉर्टंट बरिस्ता एंड द रायट वे टू कूक बरिस्ता इज बरें फायन स्लायस मारपाचे पियाचे एंड द बेस्ट थिंग इज टू डीप फ्रायड. बरो शॅलो फ्राय बी केल्या उदर पाटो बरिस्ता तो क्रिस्पीनसूय येना एंड तो बरो कलरूय येना आनी सारको बरिस्ता बरो क्रिस्प आनी बरो गोल्डन कोतो जाल्यार तो अरावंड 80% कूक जालो आसतना काडपाचो. सो मागीर ते दोन तुमकां काडलें लायक हाफ वायट हाफ गोल्डनस आसा ते दोना तितून ते ऑयल जी आसता तो बरिस्ता सारको कूक कोता मागीर काण जात्री. सो दॅट इज द रायट वे टू कूक बरिस्ता. डू नॉट ओवर फ्राय इट नाजाल्यार सारको करपतलो आनी बरो तो गोल्डन आनी क्रंची इफेक्टूय आहा तोय वयतलो. करपल जाल्यार क्रंची इफेक्ट आसतलो म्हळ्यार तो टेस्ट आनी लूक आसपाना. आतां आमकां जाय बरो बरिस्ता एंड लुक हियर द क्रंच, इट्स परफेक्टली डन. आतां थोडो चिकना घालया आनी हो थोडो हांव म्हाका दिता गार्निशिंगा मागीर. एंड टोमॅटोज into mint and coriander mixed aha. I'll add some more crispy fried onions. सो मुकोडे हिंगा बरिस्ता पॅकेट आहलोलें क्रिस्पी फ्रायड ऑनियन बरें सो हांवें तेंय एड केलें मातशें ती ग्रेवी आनी बरी थीक जावपाक. सो गिव इट अ गुड मिक्स. हें सगळें बरें आखें मिक्स कोराय. हिंग मुगे कांस मातशें धाकटो जाल्यार हांवें घेवपा जाय आहलोलो. सो आमी रेसिपी सेपरेट होण मानाय कांय मानाय सो तेल बीन सोमतें चिकन मॅरिनेशनाकू घालपाचें सगलें आनी पोत्तून हांवें कडेन बरें मिक्स कोराय. तेल मातशें सुबेज जाल्यार कांय नाय जो बरो फ्लेवर येता तेल सुबेज पडल्यार.
सो हिंगा शीत केलो तेच अंडी हांवें चिकन करूंक गायलें तें शीत हांवें स्ट्रेन करूंक गायलें आखें उदो आनी तें उदो आखें न्हिजत म्हळ्यार हांवें म्हळें तेच अंडी चिकन करतलें कित्याक ती अंडी बरी आहली स्पेशियस एंड व्हडली परफेक्ट फॉर द दम बिरयानी. सो हिंगा हांवें अंडे तुम चोयलां पयलें कांय गायलो ना तेल ना कांय ना. सो जें मॅरिनेशन आहलोलें चिकनाक गायलें तेंच आख्खें मॅरिनेटेड चिकन आमी स्ट्रेट अवे गायलां. सो ते बोला थोडो मसाला आहलोलो सो हांवें तितून थोडें उदक घायलें आनी तो मसाला मातशें स्क्रेप एस केलो आनी तें उदक चिकनाक घायलें. सो हांवें पयलें मॅरिनेशन कोत्ता त्या दोणां हांवें साकर एड करूं ना. सो हांवें तो टेस्ट बरो एनहेन्स जावपा बरो बॅलन्स जावपा हांवें थोडीशी साकर घायली. सो आनी मुगे कांय एड करपा आसना तेका लागून हांवें बरो झाड मारलो आनी धांकणें धांपिलें एंड आय जस्ट लेट इट कूक. सो हिंगा चिकन म्हगेलें सारकें बरें कूक जाल्लें. हांवें तें हाफ डन बी कांय दवरूं ना. हांवें हिंगा सारकें प्रॉपर कूक केल्लें कित्याक म्हाका मातशें चिकन बरें सारकें सॉफ्ट जाय आहलोलें एंड आय डी नॉट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क वेर चिकन हाफ डन आहा आनी ती बिरयानी मागीर बरी जायना. सो हिंगा रायस म्हगेलें 70% कूक केलो आहलोलें. चिकना उदो ग्रेवी जितली जाय आहली तितली आहलोली सारकी नॉट सुबेज नॉट लेस. सो हांवें आख्खें रायस जें आहलें तें आख्खें चिकनाचें पोव केलें आय मीन आख्खें स्प्रेड केलें बरें करून. हांवें रायस शिजय त्या दोणा उदकांत घी घालूं ना तेल घायलो ना तुम चोयल्लें. सो हांवें एक पाटी दमाचे दोश न्हू पयलें बरी घी स्प्रेड केली आख्खी रायसाचेर थोडेशे डॉलॉप्स अशें घायले हियर एंड देर. सो मागीर ती बरी हिटाचेर मेल्ट जायन आख्खी स्प्रेड जावपाची. सो नेक्स्ट स्टेप आहलो फूड कलर घालपाक. तो ऑप्शनल तुम जाय जाल्यार घालायना गायना काय बट आय प्रिफर फूड कलर. म्हाका बिरयानी प्रॉपर वे करपा बरो जाता. सो हिंगा हांवें घायल्लो येलो फूड कलर. नॉर्मली हांव 2 घातां येलो एंड ऑरेंज बट देन दिस टायम आय चोज फॉर ओनली येलो. सो मागीर ते फाटल्यान हांवें आख्खो बरिस्ता स्प्रेड केलो आनी कोरिएंडर एंड मिंट लिव्स दोनी बारीक कातोले आनी ते आख्खे वयल्यान बरें गार्निश केले आनी मागीर सिल्वर फॉयल लायली आनी तो बरें कवर केलें सो दॅट तो दम भायर वचना जावपाक. सो हिंगा बिरयानी म्हगेली ऑलमोस्ट कूक जाल्ली. हांवें बेश्तो गॅस वर्कान केल्लो म्हाकाय बरो सुमार ना कितू टायम दवरूं जाय आनी कितें तें. सो रायस परफेक्टली कूक जालें बट नेक्स्ट स्टेप आहलोलें ती बिरयानी स्मोक करपा आनी तितलो टेस्ट बरो एनहेन्स करपा आनी रॉंग टायमार बाबान म्हगेलो ट्रायपॉड हाडलो. सो हिंगा अगेन चाकोल बरो सो गॅसीचेर ऑन केला आनी मागीर तो कटोरींग घायला आनी तेजे घी घान ती बिरयानी स्मोक जावपा दवरल्या. बिरयानी स्मोक केली न्हू फ्लेवर सारको नेक्स्ट लेवल येता नॉट समथींग लायक वी ईट ऑन डेली बेसीस. आय डोंट थिंक इवन द रेस्टॉरंट वील गो एन एक्स्ट्रा मायल इतुले एफर्ट्स घालपा न्हय बिरयानी सारकी इतू बरें करपा बट देन येस आमी मोगान कोताय सो वील गो अ बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा मायल. सो आय वॉज व्हेरी हॅप्पी कित्याक हिंगा म्हगेलें रायस जें आहलोलें न्हू तें सारकें परफेक्टली कूक जाल्लें. मोव जावना कांय जावना आनी जेन्ना हांव बिरयानी कोता हांव फ्रायड रायस कोता न्हू आय वॉन्ट परफेक्शन. ते रायस बीन न्हू सारकें आसूं जाय तेजेरूच शो तो अदरवायज तुगे टेस्ट कितलो बरो आसूं आनी तुगे रायस जरी तर मोव बी जालें जाल्यार ती बिरयानी इज नॉट इवन बिरयानी. सी सो हिंगा रायसूय बरें सुणसुणीत आहलोलें एंड इट वॉज नायस. फर्स्ट हांव मातशें भिलें म्हाका दिसलें म्हगेली ग्रेवी चड जाल म्हण एंड मातशें वॉटरी एश आसतो दिसली बट नो दॅट वॉज नॉट द केस. सो फॉर मी द लूक ऑफ द डिश रियली मॅटर्स बिकॉज फर्स्ट आम चोयताय एंड चोयल्या बरें दिसोल्या दॅन वी डिसायड वेदर वी वॉन्ट टू ईट ऑर नो. सो फॉर मी हाव इट लुक्स इज इम्पॉर्टंट. द फर्स्ट थिंग टेस्टिंग सेकेंड. जेन्ना जेवण एपटायझींग दिसोलें मागीर खावपाकूय दिसता बरें दिसना कोण खातलो रायट. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी द वे माय बिरयानी लुक्ड. माय गॉड आय लव इट. ही तुमी ट्राय करूंकूच जाय बिकॉज I have mastered it and I'm so happy and I'm so proud of myself. ती सारकी हाय स्ट्रीटार मेट तेज्यान बरी like honestly. I know I'm a bit showing off. Yeah, I don't care. I'm actually कित्याक ती इतू बरी जालें and I'm so happy because हांव कोता ती बिरयानी बिरयानी बरें पावना देखून and I'm so happy की ही बिरयानी सारकी नेक्स्ट लेवल इतू बरें जालें लायक
You guys should try this. I'm telling you guys, it's too simple, easy biryani, and taste is just better than any restaurant. So you guys do try. So ही बिर्याणी हांवें केल्ली पयर and vlog म्हणतो आयज गाता but then yes, I'm still not over the fact that I prepared such amazing biryani आणि हांव ही तुमको रेसिपी शेअर करता. You guys should try it आणि step by step कराय. This is the most easiest biryani and layers घालपा टेन्शन ना, होंड मारपा टेन्शन ना, हे ना तेना फकत मातशें बरिस्ता करूंक पडटा. That is the only thing. And एर काय ना, एर सगळें इजी ती रेसिपी. स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराय. येस लव. ओके बेबी. आनी हें कितें म्हणटाय तें स्मोक बी करपा इसरो ना काय. तो आको फ्लेवर एंड इफेक्ट नो सारको इफेक्ट नो बट फ्लेवर तेजेरूय येता. So make sure you guys try because I still am in disbelief. Like how can I prepare such delicious biryani? So please try. तुमकडे म्हणटा आसतली कितूलें सारकें हें कोता न्हू सारकी तूं बरें जाल्यार सारकी बरी जाल्या तेका लागून कोता. तुम ट्राय करा आनी तेजो तुमकांय कळटलें की बाबा होरें बरें जाता म्हण. सो yes, आयचो व्लॉग आतां हिंगा एंड कोता. लायक जाल जाल्यार लायक माराय, subscribe to my channel and thank you for watching. Lots of love. Bye bye. Mogasu. Say bye bye love. Love you. Love you. Baba, what all? Okay, sorry.